आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसका उन्वान जंजीर है। तो कहानी सुनते हैं। आज की शाम भी बड़ी बोझल थी। हालांकि थोड़ी देर पहले गर्द का एक तूफान गुजरा था जिसने रेत की तह में जड़े गड़ाए दरख्तों को हिला के रख दिया था। उसके बाद बारिश की फुहार पड़ी जिसने फिजा में फैली गर्द घुल कर फिर ज़मीन पर जम गई। हर चीज़ उजली उजली हो गई थी। फिर भी शाम की उदासी वैसे ही फैली रही। भीगी भीगी उदास शाम में जब फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने बड़ी काहली के साथ रिसीवर तक हाथ बढ़ाया। मेरी कोशिश थी कि कॉल करने वाला नाउम्मीद होकर फ़ोन बंद कर दे, मगर घंटी बजती ही रही। हेलो, मैंने रिसीवर उठाकर कहा। क्या कर रहे हैं? ये उस्मान की आवाज़ थी। उस्मान हमारे दोस्त हैं और बेकारी का वक्त अक्सर हम इकट्ठे गुजारते हैं। कुछ नहीं, बस मौसम के ये लम्हा ब लम्हा बदलते तेवर देख रहा हूँ। बाहर निकलने का इरादा है? फ़िलहाल तो नहीं, मैंने थका सा जवाब दिया। क्या करेंगे घर बैठकर? चलिए चलते हैं, समंदर के किनारे बैठेंगे। बाहर मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। चलें, अच्छा लगेगा। तो आ जाएं, फिर चलते हैं। उस्मान यहाँ कोई 15-20 साल से रहते हैं, इसलिए हर मौके पर वो गाइड का ओहदा भी संभाल लेते हैं। जब गाड़ी पोर्ट अथॉरिटी की खूबसूरत बिल्डिंग के सामने की सड़क से घूमकर शाहराह अल खलीज पर दाखिल हुई तो सामने ही खड़े उस बड़े से शिप की तरफ उन्हीं ने इशारा किया और बताने लगे कि इन्वेजन से पहले इसमें एक आलीशान होटल था और शाम को इस जगह बड़ी रौनक लगती थी। आम तौर से पुराने बसे हुए लोगों में ये बात दिखाई देती है कि वो इन्वेजन से पहले के कुवैत का यूँ जिक्र करते हैं कि गोया उसकी सारी बहारें ही लुट गईं। उनके दिलों में वहम है कि अब वो बाहर के दिन जल्द लौट कर ना आ सकेंगे। एक बेलफ्ज़ लुत्फ़ी है जो लोगों के जहन पर छाई हुई है। इसी सलाम पैलेस होटल के पास एक खूबसूरत बागीचा हुआ करता था जो उन लोगों की तफरीगाह होता था जो होटल की मेज़ कुर्सियों के बजाय सब्ज़ा पसंद करते थे। इस तरह के सब्ज़ खत्ते दरअसल रेगिस्तान में शादमानी का बायस होते हैं। आज ये बागीचा एक अहद की तारीख बना फिर से संवरने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ा और आगे जाकर शाहराह की एक सिमत पुराना गेस्ट हाउस दिखता है और दूसरी तरफ साहिल पर एक पिकनिक स्पॉट बना है। इस जगह को शामिया का नशेब कहा जा सकता है। सामने ही शेरेटन होटल से की तरफ से आती हुई सड़क भी यहीं पर उतरती है। क्योंकि ये जगह आबादी के ज़रा करीब है, इसलिए मौसम के पर खुलते ही एक खिलकत यहाँ पर जमा हो गई थी। मैं इससे पहले इस जगह कभी नहीं रुका था, इसलिए यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। इस जगह की निशानदेही के लिए बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट बनाया गया है। जैसे एक जहाज़ पर एक बहुत बड़ा सा ग्लोब दहक रहा है और उसके मदार में चांद अटका है। एक बड़ा सा बादबान कुछ इस तरह फैला है कि जैसे इस दुनिया की हरकत इस बादबान की रही मिन्नत है। एक बड़ा सा कहकशां के कुछ और सैयारे हैं जो अपने अंदर अपने अपने मदार में बंद हैं और ऊपर एक हरी पत्तियों से लदी शाख लहरा रही है जो अलामत है इस बात की कि पेड़ ही ज़िंदगी को जला बख्शते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक प्लेटफार्म पर बना है जिसके बीच एक किलेनुमा इमारत की फसीलें दिखाई देती हैं। एक स्टेप उतर कर एक और चबूतरा दूर तक बनाया गया है जो साहिल से ज़रा ऊंचा है। इस चबूतरे की जंजीरों से हदबंदी की गई है ताकि समंदर में जब पानी बढ़ रहा है तो लोगों के गिरने का खदशा न रहे। चबूतरे के एक सिमत छोटे छोटे चौकोर कुंज बने हुए हैं जिनको दरख्तों और झाड़ियों से इस तरह घेरा है कि लोग इस कुंज में बैठकर कुछ प्राइवेसी महसूस कर सकें। तकरीबन हर कुंज में कोई ना कोई ख़ानदान बैठा इस शाम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। बच्चे इन खत्तों को जोड़ने वाली पक्की पगडंडियों पर दौड़ लगा रहे थे। इस कच्ची पक्की जगह से दरा उतर कर दूर तक साहिल फैला था जहाँ मेले का सा समा था। मोबाइल, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक बेचती हुई गाड़ियाँ खड़ी थीं। क्योंकि आज पानी उतरा हुआ था इसलिए साहिल पर कुछ लोग रेत में भी दौड़ लगा रहे थे और कुछ आगे जाकर लहरों से खेल रहे थे। आज वीकेंड भी था
اس لیے بہت سی موٹر بوٹ بھی سمندر میں پھیلی ہوئی تھیں اور دور لال، ہرے اور پیلے سگنل دینے والی حفاظتی بوٹس بھی تھیں جو اس حد بندی کی نشاندہی کر رہی تھیں جس کے آگے تفریحی کشتیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہم اس پورے خطے کا جائزہ لے کر سمندر کی سمت بنی ہوئی زنجیر پہ آ کے ٹک گئے۔ عثمان حسب عادت بتانے لگے کہ راس سالمیہ سے پہلے فری سروس تھی فیلیکا آئی لینڈ پر جانے کے لیے۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، لیکن انویژن کے بعد غالباً وہ جگہ صرف ملٹری کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ ہم لوگ اپنی باتوں میں مہو تھے، تبھی وہ زنجیر زور زور سے ہلنے لگی جس پر ہم ٹکے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی پر سامنے کوئی نہ تھا، اس لیے خیال گزرا کہ کوئی بچہ ہلا کر کہیں دور چلا گیا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بچے نے زور کا پینگ لگایا تھا اور نیچے ریت پر کود گیا تھا۔ ہم لوگ پھر باتوں میں مہو ہو گئے کہ زنجیر ایک بار پھر ہلی۔ اس بار نظر گھما کر دیکھا تو اگلے کھمبے کے پاس ایک سمت سے ایک لڑکی اور دوسرے سمت سے ایک لڑکا اس زنجیر کو پکڑے جھول رہے تھے۔ شاید باتوں میں ہم لوگوں نے ان کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ راستہ تو ہمارے سامنے ہی تھا۔ پھر اس لڑکے نے لڑکی کو کندھے سے اپنی طرف قریب کر لیا۔ لڑکی نے ہنس کر ایک لہر لی، اس کا حجاب اور عبایا سر سے پیر تک لہرا گیا۔ لڑکے نے بھی ساتھ بل کھایا۔ وہ دونوں کبھی زنجیر پکڑ کر ایک دوسرے سے دور لہرا جاتے اور کبھی اتنے قریب آ جاتے کہ لڑکے کے ہاتھ لڑکی کے کندھے پر جم جاتے۔ ان کے انداز میں کچی عمر کی بے چینی اور اضطراب تھا۔ عام طور سے اس طرح کے نظارے اس ملک میں ایک دم نظر نہیں آتے، اس لیے اس جگہ پر کھڑا رہنا بھی خود کو معیوب لگا اور ہم لوگ اس جگہ سے ہٹ کر چبوترے پر ٹہلنے لگے۔ اس طرف قدرے روشنی تھی۔ وہ بے چین رہویں اب ہمارے سامنے سے گزر کر آگے تک گئیں اور پھر پلٹ کر اس طرف آنے لگیں جدھر ہم تھے۔ اب ہم انہیں صاف دیکھ سکتے تھے۔ لڑکا جینس اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، لڑکی کے عبایا سے بھی جینس جھلک رہی تھی۔ وہ چھوٹے سے قد کی خوبرو لڑکی تھی۔ لڑکے کے سر پہ بھی کانٹوں کی طرح نئے فیشن کے انداز میں بال بنے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں سمائے اس طرح چل رہے تھے کہ جیسے ساری دنیا سے بے خبر ہو۔ اور ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ آس پاس سے گزرنے والے مقامی لوگ بھی شاید انہیں نہیں دیکھ پا رہے تھے، کیونکہ کسی کے چہرے پر بھی ناگواری کی کوئی لکیر نہیں بنی تھی۔ مجھے لندن کے ٹیوب ریلوے کا منظر یاد آ گیا۔ ایسے ہی ایک لڑکا لڑکی کو باہوں میں سمائے مہو تھا، مگر کمپارٹمنٹ میں شاید کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لوگ اسٹاپس پہ چڑھتے اور اترتے مگر ان کی خلوت کو نہیں توڑتے۔ آج اس طرح لوگوں کا بے تعلق ان کے پاس سے گزرنا یہ بتا رہا تھا کہ شاید وہ بھی کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یا پھر نئی نسل کے بدلتے ہوئے تیور سے خوفزدہ ہیں۔ ہم پھر اس جگہ آ گئے جہاں زنجیر بندھی تھی۔ زنجیر ہلا کر ہم نے یہ سوچا کہ ہر چیز کی تو دودھ بنی ہے۔ یہ زنجیر اسی لیے تو باندھی گئی ہے کہ ذرا سے جھوکے میں سمندر میں تو نہ گر جاؤ۔